يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزدهم يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khassana bi khairi kitabin unzil
وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti biasa menjadi kewajiban khatib untuk berwasiat takwa kepada jamaah sekalian. Salah satu makna takwa adalah upaya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan tak kalah penting menjaga hubungan baik dengan alam sekitar kita, hablum minal makhluk. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui saat ini, dimanapun kita membaca atau menonton berita di media sosial maupun di televisi, maka yang kita temukan adalah berita tentang persidangan salah satu mantan aparat penegak hukum dalam kasus pembunuhan yang mungkin menjadi kasus terviral dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena sampai berbulan-bulan menyita perhatian publik hingga saat ini. Sebagai orang yang beriman jamaah sekalian, kita tentu dituntut untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari segala peristiwa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Sesungguhnya hal demikian selalu ada pelajaran bagi orang yang memiliki nalar. Dan jika kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang sedang viral ini, maka ada pelajaran yang bisa kita petik. Di antara lain, yang pertama jemaah sekalian, bahwa tentu melakukan pembunuhan secara sengaja atau berencana adalah salah satu dari 7 dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah membunuh. Mengapa Rasulullah mengistilahkan al-mubiqat, membinasakan? Karena dalam Islam orang yang membunuh juga dibunuh, yang dalam syariat Islam diistilahkan al-qisas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita petik dari kasus yang viral ini jamaah sekalian adalah pentingnya kejujuran dalam hal apapun. Sebagaimana ayat yang selalu dibaca oleh khatib setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir.
Sesungguhnya kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga. Orang yang berperkara di peradilan manusia di dunia, boleh jadi dia berkelit, dia berbohong, tapi jangan harap dia bisa berbohong di peradilan Tuhan di akhirat kelak. Karena kita semua percaya, kita semua punya CCTV yang bernama malaikat Raqib dan Atid yang akan selalu mengawasi kita. Allah berfirman, "Ma yanfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan CCTV malaikat ini tentu tidak bisa dimusnahkan, apalagi hanya disambar petir. CCTV malaikat ini akan terus-menerus online 24 jam. Dan kita juga di hari kemudian punya saksi yang tidak bisa diatur, tidak bisa disetting sedemikian rupa. Karena yang akan menjadi saksi di hari kemudian adalah tangan dan kaki kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat, mulut ditutup, tangan akan berbicara, dan kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir yang bisa kita petik dari kasus yang viral ini adalah Allah punya cara untuk memuliakan seseorang. Sebagaimana juga Allah punya cara untuk menghinakan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sering kita baca selesai sholat, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Allah adalah raja di atas segala raja. Allah adalah penguasa di atas segala penguasa. Allah adalah jenderal di atas segala jenderal. Tu'til mulka man tasha. Allah memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah akan mencabutnya siapapun yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Allah memuliakan siapapun yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan Allah menghinakan siapapun yang Dia kehendaki. Boleh jadi jemaah sekalian, dulu ada orang yang kita anggap remeh, tapi ternyata sekarang dia adalah orang yang mulia karena Allah yang angkat derajatnya. Sebaliknya, boleh jadi dulu ada orang yang kita hormati kelewat batas, tapi ternyata sekarang dia bukan siapa-siapa karena Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan juga jemaah sekalian, kita tentu tidak pantas untuk membanggakan diri apapun yang kita miliki. Jangan terlalu memuliakan seseorang karena mungkin jabatan yang tinggi, tapi muliakanlah dia karena kebaikan yang dia lakukan. Dan sebaliknya, jangan menganggap remeh orang biasa. Boleh jadi suatu saat Allah akan tinggikan posisinya. Dan sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, sejelek-jeleknya perilaku orang lain, jangan lupa bahwa kita juga punya kejelekan, kita juga punya keburukan. Kita hanya bersyukur Allah tidak memviralkan keburukan kita, Allah tidak menampakkannya di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sibuk memperkaya diri kita dengan kebaikan. Jangan memperkaya kebaikan orang lain dengan menceritakan kejelekannya. Mari kita tanya diri kita masing-masing, sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi peradilan akhirat? Apakah bukti amal kita diterima oleh Allah? Oleh karena itu, di akhir khutbah Jumat ini, di waktu yang mustajab ini, kita semua berdoa, semoga amal kita diterima sehingga kita bisa terbebas dari jeratan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal rasulil karim ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن قريتنا هذا سمرندا وعن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان العالم عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم لي ولكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.